25 से 30 साल की उम्र तक की ऐसी गलतियां जिसके बायस आपको सारी जिंदगी मेहनत करके गुजारना पड़ती है, सख्त मेहनत करके गुजारना पड़ती है। नंबर 1, बगैर किसी मंसूबे और अपनी शख्सियत को जाने तालीम हासिल करना। कौन सी तालीम हासिल कर रहे हैं कोई पता नहीं है, इसका क्या फायदा है कोई पता नहीं, ये आप करना भी चाहती हो कोई पता नहीं, सबसे पहली गलती। नंबर 2, इस उम्र में अपने वक्त को पार्टीज और पिकनिक में ज़ाया करना। हाँ अलबत्ता ये वक्त फ्यूचर प्लान्स के लिए सबसे बेहतर होता है, रिस्क लेने के लिए सबसे बेहतर होता है, नाकाम होने के लिए भी ये वक्त सबसे बेहतर होता है। नंबर 3, अपने जज्बातों पे कंट्रोल खो देना और ऐसी चीज़ों और ऐसी ख्वाहिशों के पीछे भागना जिनका हकीकत में कोई तस्वर ही नहीं है, फेरी टेल स्टोरीज। नंबर 4, अपनी माली हालत को बेहतर बनाने की बजाय अपने पैसे को नए कपड़े जूतों बर्बाद करना और पैसे को जमा ना करना, सेविंग ना करना। नंबर 5 इम्पोर्टेंट, अपनी जिस्मानी और जहनी सेहत का ख्याल ना रखना, नतीजा 30 साल के बाद बहुत सी बीमारियों में मुब्तला हो। नंबर 6, खुद को बालग होने के बाद से ही एक फिल्मी हीरो तस्वर करना। ये बहुत बड़ा आज का मसला है, लास्ट पॉइंट है ये, लेकिन मसला बड़ा है। आज हम जो मूवी देखते हैं हम समझते हैं यार इस मूवी जैसे डायलॉग हम अदा करें। ये मूवी में जो भाई वो रिटर्न होते हैं, वो याद किए होते हैं डायलॉग। कोई आपके किरदार पे कीचड़ उछाल रहा है, कोई आपकी किरदार कशी कर रहा है, तो आपका सब्र उसके लिए सबसे बड़ा हथियार है, क्योंकि दुनिया एक मकाफाते अमल है। आज जो ऊपर है उसने कल नीचे जरूर जाना है, और अगर आज आप नीचे हो ना तो आपका काम है फिर सब्र करना। अब इस सब्र की एग्जाम्पल क्या है? इस सब्र की एग्जाम्पल ये है कि जब अपने आप के खिलाफ होते हैं और आप सब्र करते हो, ठीक है, और सब्र करके अल्लाह के पास चले जाते हो और फिर सरगोशी करते हो, तो ये मुमकिन है कि आसमान पे आपके बारे में भी डिस्कशन हो रही हो सकता है आपका सब्र आजमाया जा रहा हो। क़यामत के रोज ना चंद लोग आएंगे, उनकी नेकियों का ढेर लगाया जाएगा, उनकी नमाज, उनके रोजे, उनकी ज़कात, हर किस्म की उनकी जो नेकियां उनका ढेर लगाया जाएगा, और वो ढेर इतना ज्यादा लग जाएगा जितना कोई वसी पहाड़ होता है जो दूर से भी वाजे नजर आ जाए। मफहूम बयान कर रहा हूं हदीस का, इतना अंबार लग जाएगा उनकी नेकियों का, उनकी रियाजतें, उनकी इबादतें, सब कुछ। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं एकदम से हुक्म होगा, अल्लाह ताला फरमाएंगे इनकी सारी नेकियां जब्त हो जाएंगी, खत्म हो जाएंगी। देखते ही देखते आंखों के सामने हमारी नमाजें, हमारी इबादतें, हमारे रोजे, हमारे सदके, हमारे ज़कात, सब कुछ खत्म हो जाएगा। अब सहाबा कराम घबरा गए कि कौन से लोग होंगे कि उम्र भर की जितनी भी कमाई थी, क्योंकि असली कमाई तो आखिरत की कमाई है, उम्र भर की जितनी भी कमाई थी वो सारी आंखों के सामने जा रही है। तो सहाबा कराम जो है वो घबरा गए और आपने पूछा कि ये कौन से लोग होंगे? तो जरा गौर से सुनिएगा, इस बात को जरा गौर से सुनिएगा जो आज हमारा टॉपिक है। आपने फरमाया कि ये वो लोग होंगे जो जाहिर में तो बहुत पाक होंगे, जो जाहिर में तो हर इंसान के सामने पाकीज़ा होंगे, जो जाहिर में तो बहुत अच्छे होंगे, लेकिन अपनी खलवतों में, अपनी खलवत के अंदर गुनाहों में मुब्तला होंगे। दुनिया में सबसे बेहतरीन इंसान की बेहतरीन खूबी आजिज़ी है। उसमें क्या है? आजिज़ी है, कि वो खुद को सबसे कमतर समझे कि मेरी कोई हैसियत नहीं है। और वाकई आज अगर हमें को अल्लाह चीज अता कर देता है ना, हम समझते हैं ये हमारा हक है। हमेशा याद रखो, दुनिया में आपको कोई चीज मिलती है ना, वो आपका हक नहीं होता, वो अल्लाह का करम होता है। दुनिया में अगर आपको हुस्न मिलता है, इल्म मिलता है, दौलत मिलती है, ये अल्लाह का करम है बस। और नस्ली बंदा हमेशा शुक्र अदा करता है, जबकि बद नस्ली उसको अपना हक समझता है। आज जिसके लिए हम रो रहे होते हैं ना, कल हम हंसते हैं यार मैं पीछे रो रहा था। ये तजर्बा है, क्योंकि जो 70 माओं से ज्यादा प्यार करता है उसको बेहतर पता है यार तेरे लिए सही क्या है और उस सही का टाइम क्या है। और फिर भी अल्लाह कहता है यार अगर तुम मेरे दिए पे राजी नहीं है ना, तो चल जो तूने लेना ना उसका भी एक तरीका बता देता हूँ। कुछ वो है जो तू मांग रहा है, कुछ वो है जो मैं दे रहा हूँ। अगर मेरी किस्मत को बदलना चाह रहा है ना अपनी दौड़ की वजह से, तो मैं तुझे थका दूंगा, तुझे कुछ नहीं दूंगा, जा करके देख ले। तो अल्लाह कहता है मैं तुझे वो भी दे दूंगा जो तू चाह रहा है। सिंपल इज दैट। बस ये कहना है कि जो मिल रहा है ना मैं उस पर राजी हूं, फिर देखो आपको मिलता क्या है। लेकिन आज हमने शुक्र नहीं किया। उसकी सास बरी, जो कपत्ती कह लो, बरी ना वो कपत्ती थी, ठीक है ना, तो हर बात पे कीड़े निकालना। लेकिन हाँ, अच्छा बहू की ये रूटीन थी कि जब भी सास को ऐसी हरकत करती थी ना या कोई ऐसी चीज, तो वो ऐसे मुस्कुराती थी जैसे उसके साथ ये पहले भी
ہو چکا ہے. اچھا وہ اس کو انجوائے کرتی تھی, حالانکہ انجوائے کرنا آسان نہیں ہوتا جب کوئی آپ کی محنت کے اوپر آ کے یا کی کیتا ہے. وجہ ہوتی ہے تو انسان کو پتا ہوتا ہے, جب بے وجہ اس پہ تنقید کی جائے وہ برداشت کرنا آسان نہیں ہوتا. لیکن وہ آگے سے اسمائل کر دیتی تھی. ایک دن اس نے بٹھا کے پوچھ لیا کہ میں نے تمہیں بہت توڑا ہے, میں نے بہت زیادتیاں تمہارے ساتھ کی ہیں, لیکن تم نے آگے سے کبھی برا نہیں منایا. اب بہو کو تو جیسے کہانی سنانے کے لیے موقع مل گیا, ٹھیک ہے نا. انہوں نے کہا اماں جی بہو, انہوں نے کہا ہاں. انہوں نے کہا مجھے شادی سے پہلے, ٹھیک ہے نا, مجھے میری ماں بچپن سے ایسے ٹریٹ کرتی رہی ہے جیسے وہ میری ستیلی ماں ہے, اور پورے گھر کا کام کس نے کرنا تھا, میں نے کرنا تھا. پھر ماں کے تانے کس نے سننے تھے, میں نے. اب یہ اس نے اس کو اپنی ساس کو سارا بتایا, ٹھیک ہے. کہتی پھر شادی سے 2 دن پہلے میری ماں نے مجھے اپنے پاس بٹھایا. اس نے کہا آج تک تم مجھے سمجھتی رہی ہو کہ میں تمہاری ستیلی ماں ہوں, ٹھیک ہے, لیکن تم نے یہ سمجھنا کہ میں تمہاری ساس تھی اور آج میں تمہاری ماں ہوں. اب تم جب نیکسٹ گھر میں جاؤ گی نا تو ہمیشہ یاد رکھنا وہاں پہ یہ سمجھنا کہ وہ تمہاری ماں ہے. دیکھیں انتظار کی 3 صورتیں ہوتی ہیں, 3 صورتیں ہو سکتی ہیں انتظار کی. اگر آپ کو کسی چیز کے لیے انتظار کروایا جا رہا ہے, قدرت آپ کو کسی چیز کے لیے انتظار کروا رہی ہے نا, تو اس کی 3 وجوہات ہو سکتی ہیں. پہلی وجہ یہ ہو سکتی ہے کہ آپ جو چیز مانگ رہے ہو نا, وہ چیز دینے کا یہ وقت صحیح نہیں ہے, اس لیے آپ کو انتظار کروایا جا رہا ہے. یا پھر جو چیز آپ مانگ رہے ہو وہ ابھی آپ کے لیے بہتر نہیں ہے, اس لیے آپ کو انتظار کروایا جا رہا ہے. یا پھر تیسری اور سب سے خوبصورت وجہ یہ ہو سکتی ہے کہ اللہ تعالیٰ کو آپ کا مانگنا پسند آ گیا اور وہ چاہ رہا ہے کہ میرا بندہ مجھ سے فریاد کرتا رہے. تو اگر اللہ تعالیٰ کو آپ کا مانگنا پسند آ گیا تو کیا آپ میوس ہو جاؤ گے؟ کیا آپ گھڑی کی سوئیوں کو دیکھتے رہو گے جو رک سی گئی ہیں؟ نہیں. اگر اللہ کو آپ کا مانگنا پسند آ گیا تو پھر مانگتے رہو, اور اگر وہ چیز آپ کے لیے بہتر نہیں ہے تو وہ آپ کو بہتر بنا کے دے گا, صرف اس انتظار کی وجہ سے. اس لیے کبھی انتظار کو برا مت جانو, یہ انتظار برا نہیں ہے بلکہ یہ انتظار اپنے رب کے دروازے تک جانے کا ایک ذریعہ ہے. نمبر 1, بغیر کسی منصوبے اور اپنی شخصیت کو جانے تعلیم حاصل کرنا. کون سی تعلیم حاصل کر رہے ہیں کوئی پتہ نہیں ہے, اس کا کیا فائدہ ہے کوئی پتہ نہیں, یہ آپ کرنا بھی چاہتی ہو کوئی پتہ نہیں. سب سے پہلی غلطی. نمبر 2, اس عمر میں اپنے وقت کو پارٹیز اور پکنک میں ضائع کرنا. ہاں البتہ یہ وقت فیوچر پلانز کے لیے سب سے بہتر ہوتا ہے, رسک لینے کے لیے سب سے بہتر ہوتا ہے, ناکام ہونے کے لیے بھی یہ وقت سب سے بہتر ہوتا ہے.